circuit RC, constante de temps, équation aux dimensions. Taux est la constante de temps, taux égale à RC. Dans le cas de la charge, on a UC c'est égal à E facteur de 1 moins exponentielle T sur taux. Si on remplace T par taux, UC les taux c'est égal à E 1 exponentielle moins 1, ce qui va donner 0,63 fois E. Ou bien UC les taux divisé par E, c'est 0,63 ou bien 63%. Qui va se le taux par la méthode des tangentes. On a la courbe UC en fonction de T. Tracer la tangente de la courbe UC à l'instant T égale à 0 et la symptote UC égale à E. La symptote déjà مرسومة خصنا نرسمو la tangente. L'abscisse فاش كيتلاقاو les deux, l'abscisse ديالو فاش كيتلاقاو les deux, ça va donner tout. كي درنا projection كيعطينا tout par le calcul. Déjà trouvé بأن UC les taux c'est égal à 0,63 à T égale à taux, UC les taux c'est égal à 0,63 fois E. غادي نقلبو على 0,63 fois E هي الأولى. وغنديرو projection sur l'axe des temps وغادي نلقاو بطبيعة الحال taux. في لو كا ديال لا décharge UC les T c'est égal à E exponentielle moins T sur taux. À T égale à taux, UC les taux c'est égal à 0,37 fois E ou bien UC les taux sur E est égal à 37%. Côté courbe, on a UC les taux, c'est une courbe décroissante. On trace la tangente à l'instant T égale à 0 ou la symptote UC égale à 0. L'abscisse correspondante هي taux. إلا بغينا نديرها par calcul, à T égale à taux, UC les taux est égal à 0,37 fois E. كنقلبو على 0,37 fois E هي الأولى، كنديرو projection. وكنلقاو بطبيعة الحال هاد الأرقام زوين ديال 0,63 و 0,37 بصفة عامة. متى غنخدمو ب 0,63 ومتى غنخدمو ب 0,37 فيما كانت عندنا اون كورب كرواسونت اي بوزيتيف. كرواسونت اي بوزيتيف سي 0,63. بحال هاد الحالة غادي نخدمو ب 0,63 لأن لا كورب ديالنا كرواسونت اي بوزيتيف. من غيرها لا، غادي نخدمو ب 0,37 بحال هادي اللي هنايا إلي بوزيتيف ولكن ديكرواسونت، ألوغ غنخدمو ب 0,37. Nota bene, taux est la durée nécessaire pour charger ou décharger un condensateur de 63% de sa capacité totale. Équation aux dimensions. On a taux égale à RC, donc la dimension ديال taux est égale à la dimension ديال R ou la dimension ديال C. فين غادي نلقى dimension ديال R؟ غنجيبها من UR égale à RI. Et R c'est égal à U sur I. Maintenant, la dimension de R c'est égal à la dimension de U divisé par I. C c'est égal à Q sur UC. Et la dimension de C c'est égal à la dimension de Q sur UC. Or, Q c'est égal à I fois T. Alors, dimension de Q c'est égal à I fois T. Donc, dimension de C c'est égal à la dimension de I fois T sur U. ونجمعنا كاملين داكشي في الطو غادي تعطينا dimension de T هي T هي second. Taux, la constante de temps est homogène à un temps, s'exprime en secondes. غير هي فيكم ماشي ان طون، هي homogène. homogène ان طون، الوحدة ديالها هي وحدة زمن. علاش كتسمى constante de temps. Notez bien, après une durée de 5 temps, valeur théorique ou valeur moyenne, le condensateur est chargé ou déchargé totalement à plus de 99%. فاش كندوي على 5 طو كندوي على لا فان سالينا لا شارج ولا سالينا لا ديشارج، غير كتبقى اون فالور تيوريك، قيمة نظرية. ا كومبروندر إلا شفتو واش درنا في لا شارج في لا ديشارج تردو البال بأنهم درنا واحد الخدمة كتعاود. الوغ لا لوا داديتيفيتي دو طونسيون كتكون هي إما لا سوم دي طونسيون إيكال أ أو ولا إيكال أ زيرو. لو كا ديال لا شارج سي إيكال أ أو، لو كا ديال لا ديشارج سي إيكال أ زيرو. سيركوي افيك جينيراتور، سيركوي سون جينيراتور. كنزيدو على هادوك لي طرونزيسيون كيفاش نحول من U R ل I ل Q ل U C ولا جمعتناهم بجوج غادي نلقى ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي باغ لا شارج Q ولا طونسيون U C ولا شي حاجة أخرى. غادي يعطيونا ليكواسيون أوغير. باش كنديرو ليكواسيون أوغير أون لا رومبلاس في ليكواسيون ديفيرونسيال. غالبا كنديرو بحال هكا. باش نديرو هاد الخدمة الفو ديتيرميني لا ديريفي اون بروميير، نعرفو لا ديريفي ديال ليكواسيون أوغير، رومبلاسي دون ليكواسيون ديفيرونسيال، ديفلوبي ميتر ان فاكتور أ إكسبونونسيال دون لو بوت بأن التعبير بحال هذا باش نقول بأن هادي إيكالا زيرو و بي إيكالا سي. ألور إيكاليتي دو دو فونكسيون بولينوميال سا دون بأن بي إيكالا سي سو كي اون بارونتيز إيكالا زيرو. في هاد الحالة خصني نعرف لا ديريفي دون فونكسيون d de l'exponentielle de f li t c'est la dérivée de f fois l'exponentielle de f. غالبا la fonction f اللي غادي نعطيوك سي سوا moins alpha t moins lambda t
moins 4t ou bien moins t sur tau. Dans la dérivée, le premier cas c'est moins alpha, le second moins 1 sur tau. Là, sur les conditions initiales. À t égale à 0, la variable prend une valeur bien précise. Donc, on va dire que les conditions initiales, ça dépend de ce qu'on a la variable. Mais là, on a UC, les conditions initiales, quand on a l'équation différentielle. Dans le cas de la charge, les conditions initiales, UC les 0 égale à 0, Q les 0 égale à 0, I c'est égal à E0, c'est égal à E sur R. E sur R, ça t'affecte. Dans le cas de les charges, UC égale à E, Q égale à C fois E, et I c'est égal à moins E sur R. واحد النقطة بالي مهم جدا. طو هي constante de temps, les conditions initiales. في la charge هذوما les conditions initiales, في la décharge هذوما les conditions initiales. المهم هو il faut souvent penser à exploiter les conditions initiales. Les conditions initiales هما للحفظ ولكن خصنا نعرفو نستغلوهم مزيان. الاستغلال كيكون في 4 المحطات. المحطة الأولى هي في la loi d'additivité de tension اللي هي UR plus UC égale à E إلا كندوي على لا شارج. لا شارج كنعرف أنايا في لي كونديسيون إنيسيال UC égale à 0. Alors l'expression devient UR c'est égal à E. في لو كا ديال لا ديشارج كنعرفو بأن UC égale à E. إلا استغلينا l'expression devient بأن UR c'est égal à moins UC c'est égal à moins E. خصنا نفكرو نعوضوها في l'équation différentielle. UC plus RC d de UC sur d de t égale à E كتولي RC d de UC sur d de t égale à E. في لو كا ديال لا ديشارج l'équation différentielle il y a UC plus RC d de UC sur d de t égale à 0. On remplace UC par E, d'où RC d de UC sur d de t égale à moins E. L'équation horaire UC est égale à A exponentielle moins t sur tau plus B. نبغينا نستغلهم UC les 0 كتعطينا A plus B ou exploiter la solution. Exploiter la solution pour déterminer le temps t à partir d'une tension inversement autre fonction en fonction de temps. عفاكم أغلبية الحالات هو أننا كنشدو لي كونديسيون إنيسيال كنعوضوها فقط في لا سوليسيون. لا نقدر نشد لي كونديسيون إنيسيال خصهم يتحفظوا نقدر نعوضها في لا لوا داديتيفيتي دو طونسيون، نقدر نعوضها في ليكواسيون اورير، نقدر نعوضها في ليكواسيون ديفيرونسيال، ونقدر نستغلها في بزاف ديال المحطات. مونطري كو ليكواسيون اورير اي سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال. كاين بعض الخطرات كيطلبوا منا بان نبينوا بان واحد لا سوليسيون واحد ليكسبرسيون اي سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال. Soit l'équation différentielle suivante, le cas de la charge UC plus RC d de UC sur d de t égale à E. Admettons que la solution UC est égale à A exponentielle moins t sur tau plus B est solution de l'équation différentielle. On cherche à le prouver. On remplace l'équation horaire qu'on a dans l'équation différentielle. Quand on la dérivée on remplace. On obtiendra au fond de compte A exponentielle moins t sur tau عامل مشترك 1 moins RC1 sur tau plus B égale à E. Par égalité de deux fonctions polynomiales, l'équation est exacte si B égale à E et 1 moins RC1 sur tau égale à 0. Il suffit de montrer que B égale à E. باش نجاوبوا على هذا السؤال خصنا فقط نبينوا بأن B égale à E. لأن 1 moins RC1 sur tau هذيك ما كنناقشوهاش جوج هي دائما تساوي 0.